आज आम अष्टम श्रेणी गोटे प्रबंध आलोचना करवा। प्रबंधटीर नाम है कौन ना रोगी सेवा। यही रोगी सेवार लेखक किए से बा प्राबंधिक किए से ना उदयनाथ षडंगी। उदयनाथ षडंगी जन्म केबे ना से जन्म होते केबे ना मार्च 16 तारिख 1905 मसीह और मृत्यु होता जानुआरी 8 तारिख आ 1999 मसीहा है। से जड़े शिशु साहित्यिक भाव में ख्याति अर्जन कर अनेक गुड़िए लेखार नाम कौन ना टुकुमुसी, चका भौरी, जन्मामू, बिलुआ नानार बाहाघर, मिनीर मन कथा, आम ग्रह उपग्रह, जलजंतु सीरीज और आदिवासी कथा। यही शिशु साहित्य आउ कौन ना सी जन अनुवादक आउ अनुवाद उपन्यास टम कका कुटीर ओडिया साहित्यर पाठक मान पाखे लेखा गुड़िक अति परिचित। पिले सेवा होउची मनीषर परम धर्म है। ए सेवा कले कौन हुए ना सेवा कले आनंद मिले। यहाँ आम अनुभवर कथा। सेवा कले जड़े खुशी हुए आमको से बहुत किसी से खुशी है पर आमको मध्य खुशी लगे। तेणु से आमको सेवा कले आनंद मिले। यही रचना रे निज जीवनर अनुभव को से सार्वजनीन अनुभव रूपांतरित कर देइछंती। किए से ना प्राबंधिक उदयनाथ षडंगी। से तांको जीवनर अनुभव को एठारे लेखिछंती। ए लेखाटी लेखकर कोठु आसीछि ना तांका आत्मजीवनी गांधी महाराजा शिष्य पुस्तक आसीछि। ताल जदि एठी प्रश्न आसीबो उदयनाथ षडंगीर आत्मजीवनी नाम कौन आमे कौन कहबा उत्तर रे ना गांधी महाराजा शिष्य तांका आत्मजीवनी नाम। एटा केउठु उद्धृत रोगी सेवा प्रबंधटी केउठु उद्धृत बा आनीत ताले आमे कौन कहबा ना एटा गांधी महाराजा शिष्य पुस्तक संगृहीत बा आनीत बा उद्धृत कहबा। एठी कौन कह जाउछि लेखक कौन लिखिछंती आ तांका अनुभवर कथा को से कौन एठी ए बही रे आम आगे उपस्थापन करछन ताको देखिबा। एथर कहछि गाँ चाटशाळीर छात्र सान पिला। किए से गाँ चाटशाळीर छात्र ना उदयनाथ षडंगी। पिला आमे तो एबे चाटशाळी नाही एबे स्कूल बा विद्यालय जहाँ कहूचे आमे किंतु आगुरु चाटशाळी आम जेजेबापा समय रे चाटशाळी थिला। से माने चाटशाळी जाती सेठी जनक पिंधा उपरे कि गछ पाखे बसिकी चाटशाळी हुए। सेठी जणे गुरु रही था चाटशाळी रे। सेटा सब बेल सकाळू से चाटशाळी कार्यक्रम करा जाए। सेठी शिक्षा दिया जाए आउ जे नीति नियम न मानिला ताकू बहुत दंड मध्य दिया जिबार व्यवस्था थिला। आउ पाठ मध्य भल पढ़ा जाए से जगह आ पिलांकु संस्कार शिक्षा जाए चाटशाळी रे। ये चाटशाळी तेणु चाटशाळी रे पढ़ुथिले किए से ना उदयनाथ षडंगी। बहुत छोट पिला चाटशाळी सरला परे तापरे स्कूल जिबे विद्यालय जिबे हैला। प्रथमे आमर जेमती ना अंगनवाड़ी अच्छी आगुर सेमती कौन थिला ना चाटशाळी। तेणु राति रे बापा पाखरे शोइथिली जेहेतु छोट पिला आमे केमिति छोट छोट थिला बेले बापा माँ पाखे शोचे। तेणु से सेमती कहा पाखे शुअंती ना बापा पाखे शोउथिले। चाटशाळी आसी देखिली बापा दांड पिंडारे तले शोई अछंती। किए देखिले ना लेखक देखिले उदयनाथ षडंगी। किए शोइछन दांड पिंडारे तले ना बापा शोइछंती। तांको पादरू रक्त बही जाउछि। तो काहार पादरू रक्त बहुछि ना लेखकंक बापांक पादरू रक्त बही जाउछि। माटी पिंडा रक्त रे कादुओ भली होई गलानी। सेतेबेले सब माटी पिंडा थिला एबे तो आ देखिबाकू बोध हुए मिलुनी। तेणु आगुरु घर गुड़िक माटी रे थिला पिंडा मध्य माटी। तेणु माटी रे रक्त तो पानी तेणु कादुओ हो जाउछि भिजिकी। बोऊ घर भितरे कहार बो ना लेखकर बो भाई ना दुहे बधुए नाहांती। भाई ना कारण से ब्राह्मण षडंगी होउछंती षडंगी ब्राह्मण। तेणु ब्राह्मण को घरे भाई को भाईना बोली संबोधन करती। तेणु भाईना दुहे बधुए नाहांती। दुहे मान जना पड़े तांको ऊपर आउ दुई भाई बही सिलट एबे आमे सिलट नौने आमर प्रथम रु केजी 1 ठारू आमर खाता संगे कौन होउची ना पेंसिल कलर पेंसिल ब्लैक पेंसिल ये आम सब पाठ लिखुचे। किंतु आमे सब से पाठ पढ़ला बेले आमे सिलट आ खड़ी या सब आमे व्यवहार करूँ।
ତେଣୁ ବହି ସିଲଟ ସେଇଠି ରଖିଦେଇ ତାଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲି। କିଏ ସିନା ଲେଖକ, କାହା ପାଦ ପାଖରେ? ବାପାଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ। ରକ୍ତ ଦେଖି ଦେହ ଝିମିଝିମି ହୋଇଗଲାଣି। ତ ପିଲା ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଏତେ ରକ୍ତ ବୋହୁଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି, ଛାନିଆ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତଥାପି କାନ୍ଧରେ ଥିବା ଗାମୁଛା ଚଉତାଇ ଗୋଡ଼ରେ ଭିଡ଼ି ବାନ୍ଧିଦେଲି। ପିଲା ଚଉତାଇବା, ଚଉତାଇବା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ଚଉତାଇବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚାରି ଭାଙ୍ଗ କରିବା। ଚଉତାଇବା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଚାରି ଭାଙ୍ଗ। ଆମର ସୂଚନାରେ ଦିଆହେଇଛି, ତଥାପି ଦେଖିଦେବ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଗାମୁଛା ପକାନ୍ତି ପିଲାମାନେ କାନ୍ଧରେ। ସେ ଚଉତାଇ କ'ଣ କଲେ? ଚାରି ଭାଙ୍ଗ କରିକି ନା ଗୋଡ଼ରେ, ବାପାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଭିଡ଼ିକି ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ଗାମୁଛା ରକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଦେଖିଲି ରକ୍ତ ବହିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିଲା ଆଉ ରକ୍ତ ନାହିଁ। ଘର ଭିତରୁ ବୋଉ ବାହାରି ଆସି ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲା। କେଉଁ ଅବସ୍ଥା? ନା ବାପାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରୁ ରକ୍ତ ବହିବା ଅବସ୍ଥା, ଲେଖକ ଗାମୁଛା ବାନ୍ଧୁଥିବା ଅବସ୍ଥା। ଉଭୟ ଧରାଧରି କରି ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଘର ଭିତରେ ଶୁଆଇ ଦେଲୁ। ଉଭୟ ଅର୍ଥ କିଏ ସେ? ନା ତାଙ୍କ ବୋଉ ଆଉ ଲେଖକ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବାପାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ? ନା ଘର ଭିତରେ ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ଶୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଘର ଭିତରେ ଶୁଆଇ ଦେଲେ। ବାପା ବାଡ଼ି ଭିତରେ କ'ଣ କାମ କରୁଥିଲେ? ଗୋଟାଏ ଭଙ୍ଗା କାଚ ପାଦରେ ପଶିଯାଇ ଏ ଦଶା ଘଟିଛି। ତାହେଲେ ବାପାଙ୍କ ପାଦରେ ରକ୍ତ କେମିତି ବୋହିଲା? ନା ବାଡ଼ି ଭିତରେ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଭଙ୍ଗା କାଚ ପଶି ଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ରକ୍ତ ବୋହିଲା। ଡାକ୍ତରଖାନା ଦୂରରେ। ସେତେବେଳେ ଆମର ଏଇନା କ'ଣ ଲଗାତାର ପାଖାପାଖି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଏତେ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା, ତେଣୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଡାକ୍ତରଖାନା। ଗ୍ରାମର କୌଣସି ଲୋକ ଡାକ୍ତରଖାନା ସହିତ ସେତେ ପରିଚିତ ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାରଣା କେବଳ କଟାକଟି କରିବା ହିଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କର କାମ। ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ଡାକ୍ତରଖାନା ଗଲେ ବୋଧହୁଏ ଡାକ୍ତର କେବଳ କଟାକଟି କରି ତାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରପାତିକୁ ଦେଖି ଏଇ କଥା ମନରେ ଭୟ କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ବୈରାଗ ହେଲେ କେହି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନାମ ଧରନ୍ତିନି। କାହିଁକି? ନା ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାମ ଧରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବୈଦ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି। ବୈଦ୍ୟ ଯିଏ କିଏ? ସେ ନା ଯିଏ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଦିଅନ୍ତି ଔଷଧ, ତାଙ୍କୁ ବୈଦ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ଜ୍ୱର, କାଶ, ଝାଡ଼ା ପ୍ରଭୃତି ରୋଗ ପାଇଁ ଔଷଧ ଦିଅନ୍ତି। କିଏ ସେ? ନା ସେଇ ବୈଦ୍ୟ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଦୁଆରେ ଭିଡ଼ ଜମି ରହିଥାଏ। କାହା ଦୁଆରେ ଭିଡ଼ ଜମି ରହିଥାଏ? ନା ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଦୁଆରେ। ତେଣୁ ଏ ପିରିୟଡ଼ ଆଜି ଏଇଠି ଥାଉ, ପର ପିରିୟଡ଼କୁ ଆମେ